ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମର R15 के ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ R15 ଶିଳ୍ପ ବନାବାରକେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଅପର ବଡ଼ିର କାମ କରବା। ଆଜି ଦୁଇଆଡ଼େ ଆମ ଜେଡେକ୍ସ ଟ୍ରେନର୍ର ଆମର ମିରର ଲାଗବା, ତାର ଉପରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆନ ଭାଇଜର ଲାଗବା, ତାରପରେ ସିଟ୍ କଭର ଲାଗବା ଆଉ এটা ସବୁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁ କେତେ ବ୍ରଟନେସ୍ ଲୁକ୍ ଆସିବା ଯେ ବାଇକ୍ର। तेरा होल माने देखो तो पहला जेन होल माने सेटा मैचिंग ना उठे यदि ड्रिल करी करी बॉड करा हला जेंति कि माने परफेक्ट माने फिटिंग रे बसुआ होल दे फाइनली मिरर माने लागला और यहाँ रहला हमर वायरिंग कनेक्शन टा और वायरिंग कनेक्शन लगी पार्ट माने खुलाई के दुई साइड रो हमर रिले रे तार माने ऐड करा जवा रिले संगे तार माने दुई इंडिकेटर भी चलवा तार माने रिले टा रे भितरे আছে এটা দেখুন রিলেটা আছে लावा છે ખબર છે पहले हमर मॉडिफिकेशन टा सरलानो और आजिर मॉडिफिकेशन रे आमे लगाला फ्रंट स्पॉइलर कार्बन फाइबर फिनिश रे तारपरे नेक्स्ट है हमर जेडएक्स टा ना मिरर तार संगे इंडोनेशियन स्पॉइलर आउ पजाड़ के आसला परे हमर लागला सीट कवर बाइक देखो तो सामना रो केते बल्की दिसुचे कि हमर जेडएक्स टा ना मिरर लो ताकि ଆଉ ଅପର ବଡିରେ ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ ରହିଲା ଯେନ୍ତା କି ଆମର ସାଇଡରେ ଆମର ଲାଗବା ୱିଙ୍ଗଲେଟ୍ସ ମାନେ ଲାଗବା S1000RR वाला ସେଟା ନୁହେଁ ଆସିବାର ତାଲି ସେଟା ଆସିଲେ ସେଟା ଲଗାବା ତାରପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ର୍ୟାପିଂ ଗୋଟେ ରହିଲା ସେ ଦୁଇ ର୍ୟାପିଂ ସରିଲା ପରେ ଆଉ